Beli sunset anjing ya, beli sunset kocak. Kita bakalan tutorial cara belajar funny. Brother and I will shoulder the family glory. Oh, darn it! I went a bit too far. Oke, pertama kalian tuh ke mode custom ya, mikir screen sekarang tanpa kuda mode guard tambah 20.000 gold untuk membeli item-item ini. Terus setelah beli item di situ. Nah kalian tuh emang ya. Some birds are never meant to be caged. Harus ini ya, apa ya, ya abis itu ya, intinya kalian tuh harus belajar memaksimalkan skill kalian. Boleh si bot sih sebenarnya. I'll show you how to dance in midair. Kan tahu gak yang di TikTok itu yang kayak gini nih, yang ini nih kayak gini, mereka tertawa apa sih, Fight alongside your brother. apalah Your team destroyed a turret. apa sih, nyebelin ini apa sih ya, muncul nih kan guys, tuh nih diriku insan biasa kayak begitu kan, pasti kalian tuh sering ngeliat yang di TikTok itu ya, yang di tok yang di tok anjing, tok siapa goblok ya, yang di tok yang di TikTok atau tok itu No ya. stress any announcement of close combat. Your team destroyed a turret. Ah, darn it! I went a bit too far. Itu strike cable. Arti dari strike cable itu bahasa Indonesianya itu adu Where lurus. are you looking? Ya, I am here. Situ. Nih, nah tuh pertama tuh hafalin posisi turretnya. Kenapa kalau kalian nggak hafalin posisi turret ini, bisa aja nabrak. Jadi kalau kesini cara agar tidak nabrak itu kan turretnya di tengah kan ya. Nah caranya itu kabel panjang, kabel pendek di sini, terus kabel panjang, kabel pendek. Otomatis kita itu bakal ke bawah sini ya kan. Nah jadi seperti itu. Contoh tuh seperti ini. Jadi nih, contoh tuh seperti ini. Oh, darn it! Went a bit too far. What the fuck man? Menang kocak emangnya. Victory! Tiba menang anjing. Kalau gue pengen ngasih tutorial cara agar bisa main Funny, tiba-tiba mulai begini kocak emang menian. Diriku hanya insan biasa, miliki naluri yang sama, tak ingin berpaling, tak ingin ganti. Jiwaku sering saja berkata, andaiku mumpung langsung tambahin dulu 20.000 kok beliin item aja. All troops deployed. Ini aktifkan AI-nya tuh jangan diaktifin guys, jangan tanpa cooldown mode guard siap. Alongside your brother. Guys, tiba-tiba ada kecoa anjir. Mak. Aduh, ada kecoa kocak bentar dulu. Ada kecoa Any place is within reach for me. nggak contoh tuh seperti ini. Tuh, bisa juga ke atas atau ke bawah. Jadi kabel pertama tuh sini panjang, habis panjang pendek, Don't mind me, panjang just lagi, a little birdie pendek passing lagi, by. pasti bakal ke bawah, panjang lagi, pendek, habis itu panjang, kayak begini pasti bakal ke atas. Habis itu ini juga sama pendek, panjang, Needle pasti work? bakal ke sini, pendek, Not my thing. panjang ke sini, nih panjang, terus pendek ke sini. Ya saya lupa kayaknya. Tapi Where are you looking? I am here. itu yang susah ya, khusus itu cara agar bisa. Nah
kaku ya. Some birds have never been sweet. Aduh, dan tombol yang di tengah-tengah ini kalian besarin aja. Ah, darn it! I went a bit too far. Sumpah. Press an account for the close combat. Ah, darn it! I went a bit too far. Jadi begitu ya, kayak gini nih. Ah, darn it! I went a bit too Kalau far. kalian nabrak itu berarti emang ada ketiga kalian tuh yang sini tuh nggak nyampe. Jadi begitu. Begini lah ya. Where are you looking? Aduh, I am tuh here. kabel gua nggak nyampe kan. Where are you looking? I am here. Oke, nih kayak gini. Aduh, kabel keempat gua kadang-kadang kabelnya itu kadang-kadang nggak keluar anjir. Tuh, malah gua udah gesek loh ya. My brother and I will shoulder the family glory. Kalau kalian masih putus-putus gitu nggak apa-apa, yang penting bisa lah ya. Minimal tuh 6 kabel ya. Where are you looking? I am here. Kalau cuma 4 kabel seperti ini, aduh sumpil kadang-kadang. You tag Itu along. kebiasaannya Touch itu my shadow. sama kabel panjang, kabel pendek, kabel panjang, kabel pendek, kabel panjang, kabel pendek, kabel. Jadi kabel panjang, kabel pendek. Kalau show pendek, you how to dance kabel in pendek, midair. kabel panjang begitu itu Darn bisa. it! I went a bit too far. Kenapa kan nih? Itu bisa itu cuma Darn kabel it! I went a panjang, bit too far. pendek, panjang pendek. Wah anjir nabrak mulu. Some birds are never meant to be Nih caged. kayak begitu ya contoh. Kalau cepet banget, kalau ngelakuin kayak gini Where are you lambat kayak looking? I begitu am here. lumayan. Tapi kalau ngelakuin kayak begitu cepat, kayak tadi gue Darn deh it! kayak I went begini, a bit too far. Where are you looking? kayak I am tangannya tuh here. cepet banget gila. Cepetnya tuh udah nggak ngotak lah seperti ini. Tuh kayak begitu. Nah berarti kalian tuh nggak bisa. Habis itu tuh kayak gitu. Not my thing. Ini lem bawah ya. Nah, itu tuh keempatnya itu nggak sering keluar karena penempatan kabel ketiganya itu salah ya. My brother and I will shoulder the family glory. Buat jelasin kenapa kabel keempatnya nggak keluar. Jadi seperti Depth itu. circle swing. Nanti belajar tuh kabel dulu. Ah, darn Kayak it! gini kalau I udah went a bit too lancar, far. jangan nabrak-nabrak. Kalau nabrak-nabrak nggak bisa ya. Sumpah. Any place is within reach for me. Nah kayak gitu, belajar aja terus sampai tangan kalian gak kaku lah. Karena main fun itu tangannya itu sering kaku kan, kaku banget. Kenapa kaku? Karena tangannya itu kaku karena kita itu kayak takut banget sama nabrak ya. Kayak tangan itu kaku. Kenapa? Kayak gini. Land on a surprise attack. Takut banget nabrak. Jadi kan tangan kalian tuh harus dilepasin dulu. Habis itu jangan sampai kaku kan. Kalau kaku kalian tuh harus pede ya. Don't mind me, just a little birdie passing Gua pede by. anjir, kayaknya gue bakal nabrak deh. Jangan seperti itu. Kalian tuh harus pede. Gak apa-apa nabrak. Kan namanya juga Ah, belajar. darn it! I went a bit too far. I will fight alongside you, brother. Jadi nah, di sini tuh kabel 1, kabel 2, kabel 3, kabel 4, I'm kabel planning 5. on a surprise attack. Udah sampai bertahan lama. Cuma kalian intinya tuh kalian tuh harus bikin kayak gini. Where are you looking? I am here. Sumpah gue tuh udah tangan gue malah jadi kaku anjir. It's within reach for me. Aduh, Where are you looking? gue yang I ngasih am here. tutorial tapi takut juga kaku Team sih. destroyed a turret. Lah seperti itu harus yang lama. You know what? Not my thing. Baru ini. Atau fokus
saja ke lane bawah nih. Darn it! I went a bit too far. Belajar di semua lane. Dan atas turretnya posisinya di mana ya? Oh, di tengah. Habis itu, oh di agak. You tag-alongs can't even touch my shadow. Terus yang ketiga juga sama. Gitu. Oh iya, kayak gitu ya. Kalian tuh harus menghafal posisi turretnya. Where are you looking? I am here. Kalau posisi turret, Shoulder the family glory. kill. Where are you looking? I am here. Kadang-kadang tuh Darn it! I went a bit too far. Kadang-kadang kabelnya I itu will fight alongside you, brother. pecah. Don't mind me, just a little birdie passing by. Juga nih kayak gini. Where are you looking? I am Sampai here. kabel ininya kayak begini. Ya, serius. Step, circle, sweep. Jadi agar Ah, darn it! I went a bit too far. Don't stress in a gown for the close combat. kan pasti kan kayak gak jelas gitu kan. Where are you looking? I am Kayak here. lama banget. Gitu keluarnya nih. Tuh. Lama gak? Lama kan? Birds are never Kalau meant to itu be nabrak caged. tembok. Ah, darn it! I went a bit Auto too jadi far. cepet tuh. Kalau lama nabrak tembok lagi. Ah, darn it! I went a bit too Nabrak far. tembok lagi. Ya nantinya kayak begitu. Kalau kalian lambat anjir. What? Catch up. Gonna dance in midair. Tuh, malah lambat banget. Padahal gue begini gara-gara gue kecepatan kesini mah. Kesini mulu. Nah, ini cara Ah, darn it! I went a bit too far. kayak gini. I will fight alongside you, brother. Jadi gitu ya. Terus nah, itu tuh latihan itu agar tidak nabrak tembok seperti ini. Atau enggak kalau I'll show you how to dance in midair. kalau kalian kena ini tengah itu buat kalian muter. Atau kalian Where are you looking? I am here. nabrak tembok ini lupa guys. Step, circle, sweep. Kon. Nih coba ya. Gue tuh bisa nyentuh kabel panjang, kabel pendek, kabel panjang. Kalau kabel pendek, Ah, kabel darn it! pendek, I kabel went a bit panjang, too kabel far. pendek, kabel panjang, kabel pendek, kabel panjang. Gue tuh nggak bisa. Kabel panjang, kabel pendek, kabel panjang, kabel pendek. Ini dua. Yang tadi. I'm placed on a surprise attack. Ini kenapa kabelnya nggak keluar? Turret under attack. Penempatan kabel seperti itu. Where are you looking? Tuh gua I am keluar, here. padahal gua udah gesek aja. Ya kan, Ah, darn it! I went a Gua bit udah too gesek far. loh, padahal ya. Nah, emang nyebelin banget. Where are you looking? I am Nyebelin here. banget ya kan? Any place is within reach for me. Your turret is under attack. Darn it! I went a bit too far. Bantuin aja. Not my thing. Banget lah ya. Intinya kacamata mama udah lah. Intinya masih pakai. Ah, darn it! I went a bit too far. Where are you looking? I am here. Begini, buat kan ini kan satu kabel kan lama. Agar damage kalian sakit atau funny kalian sakit, kalian tuh dua kabel. Don't mind me, just a Dua little kabel birdie sama-sama. passing by. Gila. Where are you looking? I am here. Ah, darn
kan itu nih analog yang ini nih analog buat jalan tuh. Kalian tuh jangan didiemin. Where are you looking? I am here. Susah kayak pakai I will fight alongside you, brother. misalkan nih udah di lane tengah ya, udah di sini misalkan doang ya, udah sini. Nah kalian tuh fokusin kemana, bisa mau ke sini kayak gini. Where are you looking? I am here. Ini misalkan ya fokusnya di sini. Nih misalkan ya, kayak gini. Udah terbang kalian tuh harus kayak gini. Nih kayak gini. Jadi langsung jalan. I'm Kalau planning for a kalian surprise bilang attack. kayak begini, baru kayak gini, itu tuh malah kelamaan. Jadi musuh itu ada waktu untuk You tag along, kalian. can't even Jadi touch kalian my tuh shadow. nggak bisa kabur. Apalagi kalau musuhnya cyber atau gitu. Jadi kalian tuh nggak bisa kabur. Jadi tuh kalian tuh harus kayak begini. Misalnya udah terbang kayak gini satu kabel, udah terbang kayak gitu, kayak gini, udah terbang kayak gini. Analognya tuh harus di kemana ya? My brother and Lurus I kayak ke will bawah shoulder kayak the ini kan family gitu. glory. Tuh. Jadi nggak di tempat kayak gini. Darn it! I went a bit Kayak too gini. far. Jangan, itu membuang waktu. Where are you looking? I am here. Nah, oke. Darn it! I went a bit too Itulah ya. far. Harus pasien seperti Any itu place is guys. within reach for me. Kalau pasien atau nabrak tembok I berarti am kalau here. kayak gini nih, nabrak tembok sebenarnya bisa aja asalkan posisi ininya nih, posisinya. Soalnya nih nggak nyampe nih kayak begini nih. Cuma Don't segini mind doang me, nih. just a little birdie passing by. Nggak nyampe kayak gini. Tuh. Itu gara-gara kayak begitu. Tuh, harus nyampe begitu. Karena harus You juga have ya agar midair. kabelnya udah ular. Tapi emang harus bukan karena emang tapi kenapa kabel yang ular? Kenapa? Karena penempatan kabel ketika kalian tuh salah, salah besar kan gue bakal kasih tutorial agar tidak Where are you seperti looking? itu lagi ya. I am here. Dan kalau tuh udah kayak begini belajar sampai tangan nggak kaku guys ya. Nah itu ya iwa gepeng ya. Jadi Darn it! ya I went a bit too far. tutorial kali ini guys ya. Dia lagi Not my main thing. belajar paniknya juga. Where are you looking? I am here. Terlalu bisa. Tuh. Kadang-kadang tuh kabelnya putus anjing, putus kayak tadi tuh. Contoh kayak tadi kan kabelnya putus gitu kan, berhenti dulu, baru jalan lagi I gitu. will fight Kadang-kadang kabelnya alongside you, brother. gitu. Darn it! I went a bit too far. Gitu. Just a little birdie passing by. Where are you looking? I am here. Kayak gitu terus sampai tangan kalian nggak kaku. Tangan kalian tuh lemesin tangan kalian. You tag along, can't even touch my shadow. Darn it! I went a bit too far. Nah, ntar tuh kalian tuh bakalan bisa begini. Jadi tangan kalian tuh emang harus lemesin. Kalau nggak lemesin nggak bisa. Kalau dikuatin gitu. Darn it! I went a bit too far. Itu gak bisa kocak. Nih gue kuatin. Gue gak bisa 4 kabel. Gue cuma bisa 3 kabel kalau tangannya kuatin. Cuma bisa 3 kabel. Tapi kalau tangan kita dilemesin, tangan gue lemesin nih. Ini gue lemesin. Where are you looking? Bisa 4 I am kabel. here. Yang kalian tuh harus lemesin tangan. Karena harus kayak
I am Oke guys. Oke, bye bye. See you. Bye bye.